Hi, Sai. What are you doing today? Baking brownies. Is that for the Mother's Day? Yes. Thank you for preparing this. We have salad. No, this is fine. Here, The sardines, you prefer the sardines. Deliver. Kanina ni. If you what you're doing, you tell them okay. Baking. I mean Brownies. the process. Yeah. Sorry. Uh-oh. So, I need some. There you go. Let me do that. Let me do that. Wani siya ha? Kanina. Kanina. Ano na ko? Sige! Yeah. Did it say 3 eggs? 3 eggs. Wow, thank you, Mama. Okay. Where's the patis? Patiski. What? Ayan. Give to Ate Tyler. Patis. Naman din ko Kusala na. No. What? Chinilas. No, it's okay. Thank you, Caballero family, for having me today, and I will eat without Kia. Kumusta na kakay? I'm good. Kumusta mo? Thank you, thank you, thank you. Ikaw galutuan ito? Yeah. I don't know kung ang sabi. Nagbilig kayo sa patis. Lamit man din ka muludot na. Oh my gosh. Kasi ganun. Ma, can I have like a pork? It's so hard to mix. Ma. Wait. You clean it, ha? Yeah. See? Wait. Are you sure you're done eating? Yeah. Pag ulang yun, pag abot mo. No. Kay 10 man ang open niya. 12 pa di ang doktor. Doon sa akong balay. You're not telling us what you're doing. I'm putting vegetable oil. And then, Matay ang pina na. one Ay, kaon na mo. Ay, mana din mo kaon. Kung ko mo. Na, kani, then napoy moral. Mommy, I need pork. I can't. Never mind. Ang kaon. Ako, ganahan na ka? Wala akong kaon ni. Wala na namo ang yugasan. There's a behind the scenes. Behind the scenes na picture of video. Behind the scenes. nga picture video. Okay. Ikaw, ayan. Picture. Video? Ano yate? Ikaw nag-cook. Gani, ako kay Bishop Rabi. I need to concentrate. Few seconds, sabi nga ako. So is the oven hot already? Yeah. Nakuha. Si Saiki. Utot din. Sige ba makarao ka ng garlic? Ay, dili. Ang sa timpla, okay ra. Pero kanang asa ng luto. Asa ka Gibake. galuto? Gibake. Oh. Kitchen belly man. I'm gonna put this here. Anong wala siya ni Friend, ano. let's see that. Kanang in ani ra siya ba kay. Mm. As in super kanang gahiwa. Gahi kayo. Gahi kaayo. Scary. Malamig ang timpla tayo. Wow. Go ka.
yan. Ay, picture na makuha ang tuwa. So, na ako diri, to celebrate og Mother's Day. Ilang kong gipakawan. Yeah. Gikan ko gapa-check up, then timing ra kaayo, lami kaya akong lunch. Lunch? Libre na kong lunch, libre pa kong panihapon, na ako na yung lechon. So, looking forward to that one. Ito ako yung side. So, Zai, yes. Like, do you like brownies? Like, how did you decide? Like, That's not brownie. it is. Brownies. It is. Sir. Gani. Hindi diri sa ikin. Ano yung degrees? Huwag mo kayo tingog-tingog, te. It's 325 degrees. Just left. It says here it's 28 to 32. So, Minutes? you do the countdown now. So, Kumusta naman ka, Zai? yeah, I'm fine. Should it be in English? Bisaya pa gano'n. Kumusta ka? Okay, How's school? bago namin like kahapon, like Madonna Day. Nagunsa man na? Like Founders Day. Yeah, like we celebrated. Dahil yung dagan na kang friends. Yeah. Then, Filipino friends. Filipino. But you have like Canadian friends as well, right? Ako sad, bago rin naman akong break, 2-week break. Oh. Start na ako summer term. Last Monday. So far, so good. Akong teachers last time kay maayo tanan, karon kay murag okay, except sa usa. Usa ra. Pero, Yeah. Napo ko yung hate it. which is like, okay ra. Then, ga-work na po sa agay-agay. Oh, unsa? Like what work? Part-time, pero, 20 hours lang ako allowed mag-work every week. Unsa siya part-time? Like, Server. um, Yeah. Uy, kulang yan, Rai. I'm good na. Uy, you haven't tried this. busog na. Pero pinangin. Try it. Okay, mag-try ko. Di ba you Ay, should, kabutara. di ba you should, like, painit? It's okay. Mura siya Italian bread, Spanish. Sakit kay siya, Zai. Like, mukayot ra ko diri. Connected man diri. The aftertaste. Mag-breast panic ko, te. Tugnawan pa kayo ko. Hindi na ako kaya ng exposed din. Like, Gasandals ko kanina. Kaya parang mag-fit og kuan. Di balik ko balay ti kay. Ay, gakurog na ako. Di na kay kung nga. Ang sumanitiis ganda ni Dili. Kasi ko ano, it's 16. 16. kanina tugnaw kay 9 man. Bago kong ligo. Human, na-overwhelm na daw siya sa kadaghan. Before siya mularga, di-chat ko niya nga. Madayin kag uli. Wala na niya give-view akong message. Sikit kayo. Bayin niyang bisiha. Oh, I know, I know. Dili lagi nga na itong pagkuhan na ko ako isa. Bayin siyang bisiha kay ngano. Nasabot ra ko. That time katong nilarga siya, Sunday man to. Mm. Alas 11 sa gabi ilahang flight. Ay! So, like, O siya, pwede ko nito. Basa pa kayo. Ha? it's not yet. Ready.